عسلامة الناس الكل. سالو تو الموند. اليوم باش نعملو مع بعضنا شوية سابلي. تابعوني وان شاء الله معناتها نوفقو فيه الناس الكل. On va faire des sablés, des petits beurres. Donc Inch'Allah que tout le monde soit content. Ok, donc on a besoin نستحقو عظمتين 2 œufs عظمتين. نستحقو شطر كاس زبدة اللي هو هذا، وشطر كاس زيت، moitié de verre huile, moitié de verre beurre. نسحقو un sachet de vanille، نسحقو un sachet de levure، نسحقو un petit verre، un petit pot quoi, verre pot de noisettes، نسحقو un verre de sucre glace، نسحقو de la confiture de l'abricot، et نسحقو 2 verres de farine, une pincée de sel, un sachet de levure chimique bien sûr. Donc on va commencer la vidéo tout de suite. Je vais tout de suite la vidéo et mettre les ingrédients tout de suite. Donc pour commencer on doit mettre le sucre glace, le passer dans le passoire. Adieu la tasafaya. Les grumeaux, pour éviter les grumeaux, donc on les passe le passoire. Ça c'est en premier lieu. Voilà. Et par la suite, on ajoute les 2 œufs. Nzitou Kaptinadam, caisse sucre glace, caisse عظمتين. ونحطو لهم sachet de vanille. On ajoute le sachet de vanille. C'est un sablé très économique et très bon aussi. نركدو العظام وفوي مانويل، نركدوهم هكا. اللي يحب يعمل باتور يعمل، لما كيف celui qui veut faire avec de la vapeur il peut le faire, mais c'est la même chose jusqu'à ce que le mélange commence à blanchir. حتى لين يبيض خليط، بعد نزيدو الزبدة والزيت. Par la suite on ajoute l'huile et le beurre. توا هاكا ريتوه la couleur s'est éclaircie. Donc توا on va ajouter le beurre et l'huile. توا بعد ما بيض الخليط باش نزيدو الزبدة والزيت بشوية بشوية peu à peu. فوالا توا ها باش نبداو نصب شوية بشوية. avec الزبدة avec le beurre. Maintenant c'est l'huile. توا الزيت. أنا حطيت 2 كيسان فرينة، وإذا كان استحقينا أكثر هاكا الكاس موجود. On a fait, j'ai mis, on va mettre 2 verres de farine. Si on aura besoin d'œufs un peu, on va rajouter. On va mettre la farine
et la levure. باش نحطوا الفرينة والخميرة. La levure c'est 10 grammes. Voilà. Et la pincée de sel, on va la mettre tout de suite. Je vais mettre direct dans les œufs. Voilà. On mélange bien. On doit bien mélanger la farine et on va rajouter les noisettes. بعد ما نخلطوا الفرينة مليح نكملوا نزيدوا النوازيت ونشوفوا اذا كان الخلطة باهية هاكا تقف، اذا كان ناقصة نزيدوها شوية فرينة. دونك نمشيو حتى زوز كيسان وشطر. On rajoute les noisettes et par la suite, si on trouve la pâte elle est encore trop molle, on rajoute un peu de farine. On va rajouter un peu de farine. Voilà. Oh là là. Et c'est un demi-verre de farine. Parce qu'on compte la passer à la poche à douille. باش نحطوها في البوش à douille. هذاك علاش لازمها ما تكونش خاطرة برشا، لازمها تكون moelleuse. Plutôt plus ou moins collante. تبدا جارية شوية. توا بعد ما خلطناها باش نغطيوها بالبابي سيلوفان باش نخليوها ترتاح. Dans 10 minutes. Maintenant, on va la faire reposer 10 minutes et par la suite, on revient. Voilà, maintenant c'est bon. Avec la mita. Donc, je نحطوها ترتاح. دريجين من زمان. بعد نرجعو نخدموها. On va la faire reposer 10 minutes et par la suite, on revient pour faire le petit gâteau. C'est clair, j'espère que c'est clair. Je vous laisserai les ingrédients sous la vidéo. Allez, à tout à l'heure. توا هاو باش نحيو لها السيلوفان بعد ما ارتاحت 10 minutes. باش نحيو السيلوفان اي باش نحطوها في البوش دوي. اقعدوا معايا. حطيته في البوش دوي. توا باش نبداو نعملوا لي بتي سابلي. Je l'ai mis dans la poche à douille. On va commencer à faire les sablés. توا هاكا نحط فيهم نعمل باش نعبي الطبق والكل. دونك نكمل نعبي البلاتو ونرجع لكم بعد ما تطيب بعد ما نكمل كامل البلاتو الكل وكي نحطو يطيب وبعد نوريهولكم بعد ما يخرج يطيب. À tout à l'heure. توا je vais faire هاكا كملت les deux petits plateaux هاكا. توا باش نحطهم في الكوشة pendant 15 à 20 minutes. معناتها ونشوفوا معناتها تنجم تاخذ حتى 15-13 minutes. انتو الكوشة à 180 degrés 180 درجة ومن بعد نرجعو نوريهم لكم كي يطيبوا. Donc on va les mettre au four à 180 degrés. Donc et on suit la cuisson. À tout à l'heure après cuisson. Voilà.
فوالا توا راني خرجتهم الكوشه. دونك منظرهم مزيان برشا، ريحتهم مشهية برشا، ريحة النوازيت فاوحة على الاخر على الاخر. اللي يحب يعملهم بالشوكولا يعملهم بالشوكولا، اللي يحب يعملهم بالمعجون يحط الوحدة على الوحدة ويعملهم بالمعجون وبعد يغطسوا في الشوكولا، والا هكاكا تحط لهم هكا دان بو دي شوكولا، والا يتاكلوا كمسا معناتها انتوما والشوا نتاعكم. مي هكا راهم بنان برشا aussi, c'est très très bon. On peut pour les déguster, on peut mettre du chocolat, on peut mettre de la confiture. Sinon, ça se mange comme ça et c'est très bon. Donc, essayez cette recette, جربوا الرسالة هذه vous allez être satisfait إن شاء الله. بقدرة ربي معناتها باش تعجبكم على الاخر على الاخر. ونستنى منكم toujours le partage, نستنى منكم l'abonné, نستنى منكم j'aime. Et à la prochaine recette إن شاء الله. Bye bye. Voilà, هاكا des biscuits sablés حضروا. Je les ai fourrés avec de la confiture d'abricot. Et par la suite, j'ai fait un peu de décor avec le chocolat blanc. توا بسكوينا هاكا حضر، حشيته بالمعجون المشماش وزينته بالشوكولاتة البيضاء. عندها هذايا سي بور لو بتي ديجني، بور لو كافي لابريميدي، القهوة الصباح وقهوة العشية. وان شاء الله تجربوه، ان شاء الله يعجبكم. والى لا بروشين غوسيت. باي باي.